अजीज दोस्तों, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो जादूगर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, जादूगर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। खास तौर पर जब ये ग्रहण चांद के आखिरी आयाम में लगे, यानी कि 27, 28, 29 या 30 के आयाम में नजर आए, जिन्हें आमतौर पर हम अमावस की रात भी कहते हैं। अगर ऐसे आयाम में चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण आए तो जादूगर के लिए या जिन्नात के लिए ताकत डबल कर देता है, क्योंकि जिन्नात अंधेरे में अपने आप को ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं और रोशनी से डरते हैं। इसलिए आमिल हजरात जादू के मरीज को अंधेरे में बैठने से मना करते हैं। तो अमावस की रात में जिन्नात की ताकत बढ़ती है और ऐसे आयाम में अगर ग्रहण लग जाए तो जादूगर के पास ताकत डबल होती है। और जादूगर ग्रहण में इस हद तक खतरनाक जादू कर सकता है कि किसी भी इंसान की एक दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो अल्लाह की हिफाजत में नहीं है तो मर सकता है। जादूगर ऐसा जादू ज्यादातर अपने दुश्मनों के लिए या ऐसे इफराद के लिए बचा के रखता है जिनसे वो बहुत ज्यादा नफरत करता है। 2 अक्टूबर 2024 बुध के दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:13 से लेके 2:23 तक सूरज ग्रहण देखा जाएगा। ये पाकिस्तान इंडिया में आम निगाहों से तो नजर नहीं आएगा, लेकिन सूरज ग्रहण अपना असर रखता है और जिन्नात इससे ताकत उठा सकते हैं। अजीज दोस्तों, याद रखें, जादूगर ग्रहण के वक्त एक खास इबादत करता है। सूरज हो या चांद हो, जिस पे ग्रहण लगे उसको अपना माबूद मानकर खास इबादत करता है और इसी के बाद शैतान जिन्नात को अहकामात जारी करता है कि फलां बिनते फलां पे ये करना है और फलां बिनते फलां को ऐसा करना है। लेकिन जादूगर और जिन्नात इस चीज को भूल जाते हैं कि उनका रब, हमारा रब सिर्फ एक अल्लाह पाक है और उसने कुन कहना है और फयाकून हो जाना है। और बेशक जो अल्लाह की हिफाजत में होगा वो हर तरह के नुकसान से महफूज रहेगा। और अजीज दोस्तों, इसी वीडियो का आप अमल करके देखें। आप पे पुराना जादू है, नया जादू है, ये जादू हुए बहुत अरसा हो चुका या आप में सिर्फ सिम्टम्स हैं जादू के, तो आप ये अमल करके देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अमल तो ये एक दिन का है, लेकिन इसका असर आप हमेशा महसूस करेंगे। यानी कि यह अमल आपने 2 अक्टूबर 2024 बुध के रोज बवक्त 11:13 से लेके 2:23 तक करना है। हजरत मुगीरा बिन शाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि जब हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फर्जंद थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने ग्रहण देखा। तो लोगों ने भी कहा कि आसमान भी इब्राहीम के दुख में गमगीन है, इसलिए ग्रहण देखा गया। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खड़े इस हद तक कांप रहे थे कि यूं लग रहा था कि क़यामत आ गई हो। आप फौरन मस्जिद में तशरीफ ले गए और 2 रकात के साथ, 2 लंबे रकात के साथ, सुजूद के साथ एक नमाज पढ़ाई और नमाज में क़याम के वक्त खड़े होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर वापस खींच लिया। सहाबा ने नमाज से फारग होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, पहले हमने आपको ऐसा करते नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के वक्त मैंने जन्नत के बागात देखे और उनमें मैंने अंगूरों की बेल देखी और मैंने हाथ बढ़ा के सोचा कि अंगूरों का एक गुच्छा तुम्हारे लिए भी उतार लूं। फिर मैं रुक गया, क्योंकि अगर वो अंगूरों का गुच्छा मैं उतार लेता तो तुम सारी जिंदगी भी खाते तो वो खत्म ना होता, क्योंकि जन्नत की चीजों को फना नहीं है। और याद रखो, सूरज और चांद अल्लाह की नेमतों और निशानियों में से निशानियां हैं। वो जब चाहता है इन पे ग्रहण यानी अंधेरा लाता है और जब चाहता है इन पे नूर लाता है। बस जब तुम ये निशानियां देखो तो नमाज की तरफ लपको और कसरत से अस्तगफार करो। और ये किसी की मौत या जिंदगी की वजह से नहीं होता, ये बेशक अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। अजीज दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ते थे, उस नमाज को नमाज कसूफ कहा जाता है। कसूफ अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब सूरज ग्रहण है। जिस नमाज का तरीका आप उसकी नियत से ही समझ जाएंगे। मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करती हूँ 2 रकत नफल नमाज कसूफ की, वास्ते अल्लाह पाक के, मुंह मेरा तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। अजीज दोस्तों, आपको कोई जादू है, जादू के सिम्टम्स हैं, रहम का मसला है, औलाद नहीं होती,
بانجپن ہے، استحاضہ ہے یعنی کہ خون آتا ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، یا ایک ایک دو دو ماہ آتا ہی نہیں تکلیف دیتا ہے، خواب میں سوتے ہوئے آوازیں آتی ہیں، ڈر لگتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، خواب ڈرانوے خواب ریگولر آتے ہیں، یا جادو کے کوئی بھی سمٹمز آپ میں موجود ہیں، تو آپ نے یہ عمل کچھ یوں کرنا ہے کہ 2 اکتوبر 2024 کو بوقت 11:13 پہ آپ نے نماز کسوف، جس کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے۔ باوضو ادا کرنے کے بعد اسی جائے نماز پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور مکمل سورہ رحمان آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ رحمان مکمل پڑھ لیں تو اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے ایک تسبیح اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد دعا مانگیں، اور دعا میں کثرت سے روئیں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ میرے پہ جو بھی مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، میرے سے دور فرما دے، مجھے نیک و صراط مستقیم پہ چلا، میرا جادو ختم کر دے۔ اور عزیز دوستو، اس کے بعد نماز سے آپ فری ہو جائیں۔ اس کے بعد 2:23 تک، جب تک آپ کے پاس سورج گرہن کا ٹائم ہے، جس حد تک ہو سکے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی کثرت سے ذکر کرتے رہیں۔ ظہر کی نماز کا ٹائم آیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی سے بات کرنی ہے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ ذکر آپ کرتے رہیں۔ باوضو بھی کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ خاص ایام میں یہ عمل نہیں کر سکتے، البتہ سورہ رحمان کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایک دن کا یہ عمل ہے، جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی بیماری، پریشانی، جادو دور ہوگا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے، کھلے چھپے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرمائے، مزید گناہوں سے بچائے، قبر کے جہنم کے عذاب سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور تمام مسلمان بے شک سیریا میں ہیں، لیبیا میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، غزہ میں ہیں، کشمیر میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، دنیا میں جہاں بھی ہیں، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے، جو ازواجی زندگی کے منتظر ہیں اللہ پاک بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ پاک بہترین خوبصورت اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے، جو جادو جنات نظر بد کے مریض ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔